Dili gayud makalimtan ni Mero Cortez ang kasakit nga naagian sa pag-implementar og martial law kaniadtong tuig 1977. Ang peklat sa iyang tiyan ug siwa niyang dunggan ang handumanan nga dili na mawala sa iyang kinabuhi ang kaagi niya sa martial law. Katong hitabuag dito mamigi kuha sa baro tinina. Na gidala diha sa baro Batuganding, diha mi gipamatay. Mao ni nahitabo sa mga gikuha og dalunggan. Sa gamay nga higayon iyang gisaysay kanamo ang iyang naagian. Tuig 1977 sa ilang lugar sa barangay Batuganding, Balot Island, 15 ka tawo matud pa ang gipangpatay didto. Napakaroon ingnon nga patay na siya ug natabunan kini sa duha niya ka mga kauban rason nga naluwas kini. Maong gibuhat tanan basta grabe basta mo napay tingog nimo. Dunggabon pa man na. Dili nila biyaan. Pero ako nagpatay-patay lang ko, wala gyud ko naglihok. Mao na nagdago na ako dito sa tulo ka gabi, 4 ka adlaw bago ko nigawas. Way kaon-kaon, way inom-inom tubig. Gitabangan ko sa Ginoo. Kung wala ko gitabangan siguro namatay na ako. Nagclaim na kuno sila isip human rights victim. Ipasaad sila nga karong tuig 2016 makuha na nila ang damages nga ilang gifile apan mahuman na lang kuno ang termino sa Aquino administration, wala pa sila mahatagan. Busa isip sa paghinumdom sa martial ug EDSA revolution, usa ka candle lighting ceremony ang ilang gibuhat. Sa General Santos Park, gipagawas usab nila ang ilang paghinumdom sa milabay na martial law ug ilang gibarugan na dili na dapat kini mahitabo usab. Ang 30 ka tuig na sakripisyo sa kinabuhi sa atong igsuon ug kita magaingon, never again, never again, never again to martial law. Never again, never again, never again to martial law. Bitbit usab nila ang tarpaulin na may nawong ni Senador Bongbong Marcos nga alang kanila imahe sa senador sa martial law. Tungod kay dili ta gusto nga ma-eksperyensyahan usab sa atong mga kaigsunan karon ang kabangis sa maong martial law. Kundili atong makita nga karon ang daghan pa o nangamatay na lang katong mga biktima sa maong martial law nga wala jud nakatagamta. Mao na nga grabe gyud ang pagpanglupig labi na in terms sa mga military sa mga sibilyan. Irish Ampuyas, Brigada News.